자, 오늘 말씀은 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다가 하는 중요한 고백 이후에 일어난 내용입니다. И сегодняшняя тема слова это после того, как Петр исповедался, что ты Христос, сын Бога живого. 이 본문에서 아주 중요한 단어가 하나 있습니다. И в слове есть важное слово. 이때로부터라는 단어입니다. Говорится, начиная с этого момента. 그때부터 비로소 제자들에게 아주 중요한 메시지를 했다 이런 얘기가 되죠. Говорится, что с того момента Иисус дал своим ученикам очень важное слово. 자, 성경의 핵심 중에 핵심이 뭘까요? А что самое важное в Библии? 그리스도라는 단어와 세계복음화라는 단어입니다. Это слово Христос и слово Всемирная евангелизация мира. 자, 그래서 우리는 성경 66권의 핵심이 그리스도다라는 것을 알아야 되죠. Мы должны знать то, что из 66 глав Библии самое важное это Христос. 일부 어떤 사람은 그러더라고요. 구약 성경은 율법이지 그리스도가 아니다 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. Есть такие люди, которые говорят, что Ветхий Завет это просто законничество. 아닙니다. 그것도 잘못 알고 있는 겁니다. И это не так, он неправильно знает. 구약 성경의 핵심도 그리스도를 설명하는 겁니다. И самое основное в Ветхом Завете это тоже объяснение про Христа. 갈라디아 3장 19절에 이런 말씀이 있어요. И от Галатам 3:19 есть такое слово. 율법이 무엇이냐 이렇게. Говорится, что для чего же закон? 약속하신 자손이 오기까지 있는 것이다 이렇게 나옵니다. Говорится, что он дан после по причине преступлений. 그러니까 율법은 잠시 동안 그리스도를 설명하기 위해서 필요한 것이지 그리스도가 핵심이다 이 말이죠. Говорится, что законничество было построено на том, чтобы познать Христа. 갈라디아서 3장 24절은 또 이런 말씀이 있습니다. И также от Галатам 3:24 есть такое слово. 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 초등 교사가 되었다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что итак закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. 자, 여러분이 가방을 잡을 때 가방의 손잡이를 잡는 게 편해요? 가방의 옆에를 이렇게 잡는 게 편합니까? И когда вы держите сумку, как вам удобнее его держать? 가방의 옆을 이렇게 잡으면 어떻게 될까요? А что будет, если неправильно взять? 잡기도 불편하지만 또 쉽게 떨어뜨릴 수 있습니다. И вы можете очень легко упустить свою сумку. 마치 우리가 성경의 핵심인 그리스도를 붙잡지 않으면 다른 걸 엉뚱한 걸 잡으면 반드시 우리 인생은 실패하게 됩니다. Говорится, что если мы ухватимся не за Христа, а за что другое, мы можем попасть, проиграть нашу 그리고 보면 жизнь. 베드로가 그리스도를 정확히 알았다는 건 큰 축복이지요. И большое благословение то, что Петр познал, кто такой Христос. 성경에서 가장 중요한 핵심은 그리스도를 설명하는 것입니다. И это в Библии самый важный аспект, это объяснение про Христа. 그래서 요한복음 3장 16절로 17절에 이런 말씀이 있어요. И также от Иоанна 3:16-17 есть такое слово. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않게 하려 하심이라. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. 하나님이 세상을 사랑한 그 방법이 그리스도였다 이렇게 얘기합니다. Говорится, что способ, то, что возлюбил Бог эту землю, отдал Своего Сына. 그래서 요한복음 20장 31절에서도 성경의 기록 목적은 그리스도를 설명하는 것이다 이렇게 말하고 있습니다. И также от Иоанна 20:31 говорится про Христа. 자, 그러면 신앙생활이 뭐죠? А что такое верующий образ жизни? 신앙생활은 예수 그리스도를 누리는 것이고 그것을 전하는 것입니다. И это наслаждение Иисусом Христом и говорить о Нем. 그래서 사도행전 5장 42절에서 초대교회 성도들은요, 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기로 쉬지 않았다 이렇게 나옵니다. И также от Деяния 5:42 верующие ранней церкви исповедуются, что они всегда были в молитве. 그러니까 바울도 그리스도 알고 나서 가장 먼저 시작한 게 뭐냐면 그가 그리스도의 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하는 것이다라고 이렇게 얘기하는 겁니다. И также после того, как Павел познал Христа, он сказал то, что это было для того, чтобы проповедовать о Нем. 자, 이 중에 이제 그리스도라고 하는 것은 우리는 이미 알았죠. И мы теперь узнали, что Христос. 자, 근데 이제 그리스도가 하는 사역은 우리가 조금 더 이해해야 됩니다. И теперь мы должны понимать Его служение. 자, 그리스도가 그리스도 되기 위해서 하는 일이 뭘까 하는 겁니다. Говорится, что для чего же Христос стал Христом? 성경에는 많은 기적이 있어요. И в Библии есть много знамений. 뭐 병자를 고치고 무리를 걷기도 하고 막 이런 많은 일들이 있습니다. Есть исцеление больного или ходить по морю. 그러나 그것은 그리스도 사역의 핵심이 아닙니다. Но это не основное в служении Христа. 그리스도 사역의 핵심을 보여주기 위한 일종의 그 배경적인 것이에요. И эти знамения были просто покровительством. 그리스도 사역의 핵심은 오늘 21절에 나와 И 있습니다. сегодня в 21 стихе говорится про основное служение Христа. 나는 고난을 받아 죽을 것이고 난 3일 후에 부활할 것이다. 이게 그리스도 사역의 핵심입니다.
Самое важное, основное Христа служение — это я получу страдания и воскресну. 그래서 고린도전서 15장 3절에 4절에서 이렇게 나와요. И также от Коринфянам 15 говорится так. 그리스도는 누구냐? 성경대로 죄를 위하여 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하신 분이다. 이렇게 나와요. Говорится, что кто такой Христос? Это Христос, который по Библии воскрес. 자, 그럼 그리스도 이 사역에 말하는 의미가 뭘까요? А в чем же смысл служения? 대속이라는 것과 부활이라는 것이 뭘 의미하는 걸까요? А что такое искупление и воскресение? 예, 대속이라는 얘기는 죄를 해결한다는 얘기거든요. Искупление — это разрешение проблем. 그래서 마태복음 1장 21절에 예수님의 탄생을 설명할 때 그가 우리의 모든 죄를 해결하러 오신 분이다 이렇게 И от 표현합니다. Матфея, когда говорится о рождении Христа, говорится, Он пришел, чтобы искупить все наши грехи. 그럼 부활은 무엇을 의미할까요? А что означает воскрешение? 부활은요, 그분이 성령으로 우리와 함께한다는 것을 설명하는 겁니다. И воскрешение обозначает то, что Он пребывает вместе с нами Духом Святым. 그래서 마태복음 1장 23절에도 말하기 그의 이름은 임마누엘이라 그분이 우리와 함께한다 이런 얘기죠. И также от Матфея говорится, Его имя есть Иммануил. 자, 대속이 죄를 해결한다는 걸 알겠죠? И вы теперь понимаете, что искупление — это разрешение грехов. 근데 부활이 임마누엘이다. 이 말은 좀 어렵죠. И очень сложно, что воскрешение — это Иммануил. 오늘 말씀을 들으면서 이 말이 쉽게 이해될 겁니다. И когда вы сегодня слушаете богослужение, я желаю, чтобы вы поняли. 자, 베드로가 발견한 것은 그리스도에 대해서 발견했어요. И Петр выявил о Христе. 자, 그리스도는 어떤 분이냐 이걸 알은 거죠. И он понял, кто такой Христос. 그리스도를 안다는 것도요, 이것도 어마어마한 은혜입니다. И знать, кто такой Христос, это тоже очень большое дело. 고린도전서 2장 10절에 이런 말씀이 있어요. И также от 1 Коринфянам есть такое слово. 성령께서 우리의 깊은 것, 하나님의 깊은 것이라도 통달하게 한다 이렇게. И Бог нас Духом Святым делает. 그러니까 성령이 아니고서는 사실은 그리스도를 이해하는 것은 불가능합니다. Говорится, что не имея в себе Духа Святого, невозможно познать, кто такой Христос. 생각해 보세요. 2000년 전에 그 예수님을 지금 내가 그리스도로 이해한다는 게 쉬운 게 아닙니다. И попробуй подумать то, что Христос, который существовал 2000 лет назад, я сейчас пойму, это 그래서 тяжело. 우리가 기도하는 거거든요. И поэтому мы молимся. 그러니까 전도하기 전에 기도가 필수적인 이유는 그겁니다. 성령께서 그에게 역사해 달라고 해야 됩니다. И молитва необходима до того, как мы проповедуем, чтобы Дух Святой сам вел. 그러니까 여러분이 전도하기 전에 반드시 해야 될 일이 뭐냐면 이거는 영적인 사건이구나라는 게 이해해야 돼요. И до того, как вы будете проповедовать, я хочу, чтобы вы поняли, что это духовное событие. 내가 설명을 잘해서 이 사람이 알아듣는 게 아닙니다. 성령께서 그 말 알아듣도록 해줘야 알아듣는 겁니다. И не потому, что я хорошо говорю, этот человек понимает, а то, что через Духа Святого он 그래서 понимает. 고린도서 12장 3절에도 이런 말씀이 있어요. И даже от 1 Коринфянам есть такое 성령이 слово. 아니고선 누구든지 예수를 주라 시인할 자가 없다. 이런 얘기. И потом сказываем, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет это. 뭐 저도 사실 예수가 그리스도라고 믿어진 것이 내가 책을 많이 읽어서 알아진 게 아닙니다. И то, что я познал Иисуса Христа, это не потому, что я читал много книг. 그럼 교회를 오래 다녀서 알았냐? 그것도 아닙니다. И не потому, что я очень долго ходил в церковь. 그 예전에 우리 아버님이 장로님이셨어요. И раньше мой отец был 진짜 пресвитером. 거의 평생을 교회를 다니신 분이에요. Он человек, который всю жизнь ходил в церковь. 그 내가 예수 그리스도 설명하니까 뭐라는 줄 알아? 그런 말이었구나 그러시더라고요. И я когда говорил про Иисуса Христа, он только тогда понял. 한참 이게 계속 제가 양육해드렸거든요. 계속 양육받던 어느 날 이 믿어진다 그러더라고요. И после того, как я с ним занимался этим, он после этого немножко понял. 그러면서 하는 얘기가 이런 얘기를 수도 없이 들었을 텐데 왜 그때는 안 알아줬을까 그런 얘기가. И мой отец сказал, я вроде бы до этого очень много раз слушал, почему же я тогда не смог понять? 성령이 역사해야 알아주는 겁니다. Только действием Духа Святого возможно это понять. 자, 그리스도는 삼직을 나타내는 거죠. И Христос, у него есть 3 дела. 그리스도라는 그 단어 속에는 3가지의 일을 한다는 겁니다. И в слове Христос есть 3 его дела. 죄를 해결하는 참 제사장의 역할, И это истинный первосвященник, который разрешил все проблемы. 사단을 결박할 참 왕의 역할, И истинный царь, который сокрушил сатану. 지옥의 배경을 해결할 참 선지자의 역할이 그리스도 안에 있다라는 И 거죠. истинный пророк, который вывел нас из ада. 이거를 베드로가 알았던 거죠. Говорится, что Петр это понял. 이것만 알고도 뭐 엄청난 축복이었죠. И зная это есть огромное благословение. 그런데 베드로가 모르는 게 있었어요. Но есть то, что Петр не знал. 이 그리스도의 이 사역을 어떻게 하는 건가는 몰랐어요. Он не знал, как нужно вести служение 그러니까 Христа. 예수님이 같이 밥 먹고 다니면 되는 건 줄 알았다고 생각했어요. Он понял, что можно просто ходить с Иисусом. 그게 아니었던 거죠. И это было не так. 이게 여기에서 이거를 이해 못한 게 베드로였습니다. И Петр здесь не понял. 예수님이 내가 그리스도가 이제 알았냐? 그럼 이제 그리스도 할 일을 설명해 줄게 하고 설명한 겁니다. Иисус сказал, ты теперь понял, кто я такой, я теперь тебе расскажу про свое служение. 내가 인류의 모든 죄를 위해서 나는 이제 죽어야 돼. 이 얘기하신 거예요.
Он сказал, я теперь должен умереть ради человечества. 그리고 모든 사람과 함께하기 위해서 나는 부활하고 성령으로 너희와 함께해야 돼. 이렇게 И 얘기하셨거든요. он сказал, я должен воскреснуть, чтобы пребывать вместе с вами вечно. 근데 그리스도는 알았는데 그리스도의 그 방법에 대해서는 몰랐던 거예요. 그러니까 베드로가 그거는 받아들일 수 없습니다. 이렇게 한 거예요. И Петр понял, кто такой Христос, но он не хотел принять 그래서 예화가 остальное. 적당할지 모르지만 여러분 이제 세종대왕이 훌륭하다는 거 알죠? И вы знаете, что король Седон был очень 아, такой 세종대왕 великим 훌륭하신 человеком. 분이다. 우리 다 압니다. И все люди говорили, что он великий 그래서 король. 세종을 대왕이라고 하잖아요. 대왕, 이- 큰 왕. И поэтому они произнесли его как самый большой. 근데 그분이 왜 훌륭한지 모르고 있을 수 있어요. Но есть люди, которые не знают, почему он великий. 세종대왕이 왜 훌륭한데? 그러면서 훌륭한 건 알겠는데 왜 훌륭한지 그 모를 수가 있거든요. И люди могут не знать. 그럼 이거 정확히 안다고 할 수 없는 거거든요. И невозможно сказать, что мы точно знаем. 그러니까 베드로는 예수가 그리스도란 건 알았는데 그리스도의 일을 어떻게 하는지는 모르고 있었다는 거예요. Говорится, что Петр знал, кто такой Иисус Христос, но он не знал его служения. 그래서 여기 뭐라고 하냐면 내가 죽고 나는 부활할 거야 그랬더니 표현이 재밌습니다. Иисус 뭐냐면 сказал, что я умру и воскресну. 예수를 22절입니다. 예수를 붙들고 항변하여 이르되 이렇게 나와요. И говорится, что он не хотел это принимать. 여러분 그리스도를 알고도요. 항변 강력하게 반대하여 이렇게 나오거든요. Говорится, что отрицал. 이건 얼마나 웃기는 겁니까? 예수 그리스도 해놓고 또 그리스도의 사역에 대해서는 강력하게 반대할 수도 있어요. И можно понять, кто такой Христос, но можно еще быть против служения Христа. 혹시 이런 신앙생활을 혹 우리는 하고 있는지 모릅니다. И мы не знаем, может быть, среди нас есть такие люди. 나는 예수 그리스도 좋아요 이렇게 해놓고 그리스도의 사역에 대해서 이제 해야 되지 않냐 하면 그건 강력하게 반대할 수가 있어요. И мы можем говорить, что Иисус есть Христос, но мы можем еще быть против ради служения. 그러니까 베드로는 지금 자기가 뭘 반대하고 있는지도 모르고 반대하는 거예요. 사실. И Петр даже сам не осознает, что он сейчас делает. 근데 이게 베드로만 그랬냐? 그 제자들 다 똑같았어요. Но разве только Петр так делал? Все ученики 우리 остальные 다 같이 были так же. 읽어봅시다. 17장 23절 한번 읽어볼게요. И давайте рассмотрим 17 стих. 거기 뭐라고 главу. 써있죠? Что там написано? 자 시작. 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 뭐했다고요? 근심하더라. И убьют его в третий день и воскреснет, и они весьма опечалились. 이때요 이렇게 나와야 돼. 매우 감사하더라 해야 되거든요. И здесь должно быть написано быть, они очень благодарили. 매우 정말 감격해하더라 이렇게 돼야 되는데 매우 근심하더라. Но говорится, что они очень сильно опечалились. 자 그러면 이 대속사역을 좀 설명할게요. И я расскажу вам про искупление. 대속사역이 뭡니까? А что такое служение искупления? 구약 성경에서 이미 아주 오래전부터 예언을 해줬어요. И в Ветхом Завете с давних времен нам было все предсказано. 그게 출애굽기 12장 1절로 14절에 나온 말씀입니다. И это слово от исхода. 6월절의 어린 양. И это день Пятидесятницы. 양이 죽어야 그 피의 결과로 백성들이 해방된다는 얘기입니다. Только как овец умрет, только так можно вывести народ. 이거는 그리스도의 대속을 처음으로 예언한 얘기예요. И это с самого начала говорится про искупление. 우리 죄를 내가 해결할 수 없으니까 누군가 대신 희생당해야 된다는 얘기거든요. Говорится, что я не смогу сам себя искупить, поэтому кто-то должен за меня. 이거를 이사야가 좀 더 자세하게 설명했어요. И Исаия это очень хорошо объяснил. 우리 다 같이 한번 찾아보겠습니다, 여러분. И все рассмотрим. 아침부터 졸린 분이 계신 것 같은데 잠을 밤에 잘 못 잤나요? 한번 생각해 봅시다. 좀 눈을 크게 뜨고요. 자, 이거 중요한 날입니다. 이사야서 지금 53장. И от Исаия 53 глава. 그게 뭐라고 하냐면 이사야 53장 4절에서 6절 한번 읽어봅시다. И с 4 по 6 стих. 이거는요, 이 대속이라는 것을 정말 정확하게 설명한 И 부분이거든요. здесь очень хорошо говорится про 우리 искупление. 다 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 아멘. 이게 대속의 사건이거든요. И это событие искупления. 이걸 보면요, 아, 예수님이 오셔서 십자가에 죽으시는 것이 전 인류의 죄를 해결하는 가장 완전하고 확실한 방법이구나. 이 내용을 설명한 거예요. И смотря на этот стих, мы можем понять, что Иисус Христос
пришел на эту землю, чтобы искупить все это. 그래야 그게 그리스도인 거거든요. И только так это 이제 Христос. 그리스도가 그리스도 되는 사건이 대속의 사건이라는 겁니다. И то, что Христос стал Христом, это искупление 근데 события. 베드로가 이거를 이해하지 못했다는 거예요. Но говорится, что Петр не понял этот 그러니까 пункт. 그리스도는 감사하고 좋은데 대속은 하지 마세요라고 했어요. 그러면 그리스도 일을 하지 말라는 얘기니까 이건 어찌 되는 일입니까? И он сказал, мне хорошо, что ты Христос, но я не хочу, чтобы ты вел такое служение. 나는 죄 해결받기 싫어요 이 얘기거든요. И он хотел, наверное, сказать, что я не хочу разрешения 아니 моих 죄 проблем. 해결받지 않으면 어떻게 됩니까? А что будет, если не получить разрешение проблем? 그 사단의 종으로 살겠다는 얘기잖아요. Это говорится, что я буду жить рабом сатаны. 그러니까 이게 신앙생활에 앞뒤가 안 맞을 수가 있는 거예요. И это 이렇게. неправильно верующий образ жизни. 이게 베드로의 어마어마한 착각인 거죠. И это было большим заблуждением Петра. 자, 우리는 이런 착각을 하지 않아야 됩니다. И мы не должны так заблуждаться. 입으로는 예수 그리스도 해놨는데 사실 그 그리스도의 비밀은 또 거부할 수가 있다라는 거죠. Говорится, что мы говорим своими устами, что Иисус есть Христос, но мы можем еще отрицать. 인간의 모든 그 저주와 재앙의 그 근원이 뭐죠? А в чем же причина всех бедствий человечества? 하나님을 떠난 죄 아닙니까? И это грех, который отошел от Бога. 이건 우리 힘으로 해결할 수 있는 게 아니에요. И это не тот грех, который мы можем разрешить сами. 우리가 착하고 바르게 살아서 되는 게 아니라니까요. И это даже не получится, если мы будем жить усердно. 그리스도가 십자가의 대속으로 끝내야 되는 거예요. Христос должен на кресте умереть. 그래서 예수님이 십자가에 죽으시면서 한 얘기가 다 이뤘다라고 한 거예요. Иисус, умирая на кресте, сказал, что все совершилось. 아, 이제 내 드디어 그리스도의 사역을 완성했다 이 말이거든요. И он хотел сказать, что я уже закончил свое служение Христа. 그러니까 만약에 예수님이 십자가 지려고 올라갈 때 막 여인들이 울었잖아요. И все женщины плакали, когда Иисус на себе нес крест. 그게 말이 안 되는 거예요. 울면 안 되는 거예요. 막 찬양을 했어야 되는 И 거지. нельзя было плакать, нужно было наоборот восхвалять. 그러니까 예수님이 하도 답답하니까 야, 네가 왜 나를 위해서 우냐? 네 자녀를 왜 울어? 차라리 그럼 너희는 내가 너희들을 구원하려고 지금 십자가를 지어 가니까 감사해야지 왜 우냐? 이런 얘기했거든요. Иисус, идя, сказал, зачем вы плачете за меня? Плачьте за своих детей, а не за меня. 찾지 못하면요, 우리가 복음 전하면서 슬퍼할 수 있어요. И мы можем быть, может, очень грустно, когда мы будем говорить об 여러분 Евангелии. 우리가 막 암에 걸린 사람을 만날 수도 있고 막 절망에 걸린 사람 만났을 때 내가 복음을 딱 전한다. 그때 여러분이 어떤 느낌이어야 됩니까? А что вы должны чувствовать, когда вы встречаетесь с людьми, которые болеют раком или еще какими-то 그 болезнями? 사람의 아픔이 막 너무 불쌍하고 막 그런 느낌을 가질 필요가 있나요? И разве нужно над ними жаливаться? 인간은 언제나 한 번 왔다 가는 겁니다. И человек приходит и уходит. 좀 일찍 가냐 늦게 가냐 그 차이가 있겠죠. Разница просто в том, что рано или поздно. 내가 복음을 전해서 그 하나님의 백성이 된다라고 하면요, 이건 어마어마한 행복한 일인 거예요. И очень счастливое дело, если я стану Божьим народом. 그래서 기독교인들은요 장례식 때 울지 않습니다. И поэтому христиане во времена похоронов не плакают, 찬송을 하는 거지. они прославляют. 우리는 지금 당연하게 이제 뭐 장례식 가면 우리는 찬송을 하니까 우리는 당연하다 생각하는데 옛날에는 어땠을 것 같아요? А что было раньше? 사람들이 다 아이고 하는데 우린 가가지고 찬송을 부르면 사람들이 어떻게 받겠어요 우리를? И раньше все плакали, а что, как на нас люди смотрят, когда мы прославляли? 저런 불효자가 있나 좀 미친 놈이 있나 이랬을 겁니다. И они, наверное, сказали, что сумасшедшие люди. 그래서 옛날에 김한란 박사가 그랬잖아요. 내가 죽거든 하나님을 향해 찬양을 해달라고. И раньше один доктор наук сказал, если я умру, прославляйте 그래서 за меня. 우리는 장례식장도요 그냥 이게 장례배 이러지 않습니다. 천국 환송 예배라고 부르는 겁니다. И мы говорим, что это путь к Царству Небесному. 천국에 들어간 날이라는 거잖아요. И это день, когда этот человек, умерший, входит в Царство Небесное. 그러니까 그냥 뭐 우리가 막 축하를 하고 막 찬양을 하고 막 그래야 되는 거죠. И мы не должны плакать, мы наоборот должны восхвалять 그 и поздравлять. 의미를 알면 그런 겁니다. И нужно сначала знать причину. 모르면 이제 통곡하고 있는 거지. И нельзя, чтобы не знать. 주님의 십자가 짓는 건요 감격스러운 날인 거죠. И то, что Христос был распят на кресте, это было очень важным днем. 필리핀은요 사순절 때 뭐 하는지 아세요? Вы знаете ли, что в Филиппинах делают в день? 필리핀 사람들은 사순절을 잘 지킨다고 해가지고 무슨 행사하는 줄 아세요? И вы знаете, как они это все исправляют? 제비 뽑아가지고 한 사람 나오면 자기가 예수님 좀 십자가에 못 박히는 사람도 있어요. И в Филиппинах есть один человек, который выходит и 그러니까 여기 못 распирает 박고 여기 себя. 밑에 박는다 죽지는 않죠. 여기 창은 찔리지 않으니까 죽지는 않죠. 고통스럽겠지. 그러다 그걸 합니다. 내가 예수님 좀 고통을 당해 보겠다고. 그 사순절 행사 중에 하나래요. 매년 하는 거야. И каждый год они это исправляют. 또 하나는요 채찍에다가 위에다가 막 구슬 같은 거 달아서 자기 몸을 막 때리는 것도 있어요. И есть то, что сам себя избивает, чтобы хочет быть тоже 주님의 страдать. 고난을 내가 체험해 보겠다고. И он говорит, что я тоже хочу страдать, как Христос.
그 뭐하고 똑같냐면요. 부모가 고생고생해 자녀를 출세시켰더니 나는 부모처럼 살아야 되겠다고 다시 고생고생하는 거하고 똑같은 거예요. И это так же, что и дитя повторяет потом за своим родителем. 자녀가 불행하게 살지 않게 하려고 고생해서 행복하게 만들었더니 아니야, 난 부모의 은혜를 기억해야 되고 다시 자기가 불행하게 사는 거하고 똑같은 짓이라니까. И одно и то же, что родители стараются ради своего ребенка, а ребенок потом повторяет за своим 하나님 볼 때는요, родителем. 억장이 무너질 일이에요, 그거. И, наверное, Бог очень будет недоволен. 가슴이 그냥 다 내려앉을 일이라니까. И это говорится, что это неправильное дело. 그게요, 잘 믿는 척하는데 이상하게 믿는 겁니다. Говорится, что как будто он хорошо верит, но это очень странная вера. 그러니까 대속이 이해 안 돼서 그런 게 대속이. Потому что они не поняли, что такое искупление. 구원의 대속이 이해되면요, И вы должны понять искупление, 정말 너무 спасение. 감사한 거예요. И это очень благодарное. 내 받아야 할 저주와 재앙을 내가 해결할 수 없어. 주님이 단번에 영원히 가져가 버렸다는 거예요. Говорится, что Бог забрал все мои бедствия и грехи за один раз. 십자가에서 완전히. 아멘. И на кресте полностью. 내가 받아야 할 모든 고난을 다 가지고 가버리셨다니까요. И Он собой собрал все мои страдания. 그래서요, 이 이사야서 53장 6절 마지막 절이 굉장히 중요합니다. И очень важное есть слово от Исаия. 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨다, 이렇게 나온 거예요. И отдал все наши страдания и грехи Ему. 우리가 받아야 할 모든 저주와 재앙을 주님에게 다 드렸다는 거예요. Говорится, что все наши грехи было передано Богу. 그러니까 주님이 우리의 받아야 할 저주 재앙을 다 가지고 가버리신 거예요. И Господь забрал все с собой. 이게 대속의 은혜입니다. И это благодать 그럼 искупления. 예수님이 내가 십자가에서 죽어야 된다, 이 얘기했을 때 베드로가 뭐라고 해야 되죠? А что должен был сказать Петр, когда Иисус сказал, что он должен умереть на кресте? 감사합니다. 죽어주셔서 이랬어야 되는 Он 거예요. должен был сказать, я благодарю, что вы за меня умрете. 이게 제대로 된 신앙이었어요. И это было правильным верующим образ жизнью. 그럼 이렇게 하지 않은 이유는 뭘까요? А в чем же причина, почему он не так сказал? 이따 설명하겠습니다. И я попозже расскажу. 자, 두 번째는 그리고 주님이 말해 난 부활한다는 거예요. И во-вторых, Господь сказал, что Он 내가 воскреснет. 4일 만에 다시 부활할 것이라. И за 3 дня я обратно 이게 воскресну. 무슨 뜻입니까? А что это обозначает? 주님의 부활이 우리하고 어떤 관련이 있을까요? А что же между нами? Какая разница? 자, 잘 들어보세요. 2000년 전에 예수님을 만나서 구원받은 사람은 총 몇 명일까요? И 2000 лет назад сколько же человек могли встретиться с 자, Иисусом 예수님 Христом? 당시에 Во времена Иисуса. 이분이 예수 그리스도구나, 이분이 하나님이셨구나. 그래서 그걸 깨닫고 구원받은 사람은 총 몇 명이었을까요? И сколько было количество людей, которые познали, кто такой Христос? 하여튼 뭐 일단은 다 하여튼 예수님 근처로 갔던 사람까지 다 포함하면 어느 정도 될까요? А сколько количество людей, которые, если посчитать всех, которые 아무리 были? 많아도 10,000명은 안 됐을 거예요. И, наверное, даже 10 тысяч человек не было. 그렇죠? 뭐 5,000명 그 오병의 기적 때 왔던 사람까지 일단 다 하여튼 뭐 믿었다 하더라도 다 10,000명이 안 되는 사람일 겁니다. И даже во времена знамения Иисуса было только 5000 человек. 좋아요. 이 사람들이 다 예수님 믿고 구원 받았다고 합시다. И давайте рассмотрим, что если все люди поверили в Иисуса Христа и получили спасение, 그럼 그 다음 거기 있지 않았던 사람, 거기 있지 않았던 민족들은 다 어떻게 돼요? а что было с людьми, которые не были на этом месте? 그들은 어떻게 구원받아야 되죠? И как они должны получить спасение? 예수님은 육신을 가지고 제한된 시간에 제한된 공간에 있다 가셨기 때문에 그 다른 사람들은 어떻게 할 거냐는 거예요. И говорится, а что остальные люди будут делать? 다른 사람도 예수님을 만나서 구원 받아야 되잖아요. И другие тоже должны были встретиться с Богом, с Иисусом и получить спасение. 그 방법이 육신으로는 만날 수 없잖아요. Но способ невозможно, это плотским способом. 그걸 할 수 있는 방법은 영으로 만나는 수밖에 없어요. И можно встретиться только духом. 그래서 주님이 죽으셨다가 그러면 육신으로 끝난 거예요. 이- 부활, 영으로 부활하셔서. И Он умер и воскрес. 그러니까 주님이 이렇게 얘기합니다. 요한복음 16장 7절에서요. От Иоанна 16:7 Иисус говорит так. 내가 너희에게 실상을 말하노라. И говорится, 내가 이제 진짜를 내가 말하겠다. 그러니까 영적인 사실을. и я скажу вам, 내가 너희를 떠나는 것이 내가 죽는 것이 너희에게 유익하니라. и то, что я умру, это для вас 내가 придет 떠나지 польза. 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요. И утешитель не придет к вам, если я не пойду. 내가 가면 그가 너희에게로 오리라. И я пойду к нему и пошлю его к вам. 무슨 얘기냐면요. 주님이 이제 내가 영으로 부활하여 모든 사람들에게 함께 하겠다 이거예요. Вот сказал, я теперь воскресну и пребуду вечно. 이걸 이제 분녀, 신학적인 용어로는 분녀입니다. 동일한 분이 모든 곳에 다 동일하게 만난다 이런 뜻이에요. И говорит, единородный Бог будет встречаться теперь со многими в одно время. 요즘 우리가 이제 오리지널 카피를 보면 알죠. 이렇게 이제 우리가 원본을 하나 만들어서 이렇게 보내면 카피를 하면 뭐예요?
똑같죠. 요즘 옛날에는 이렇게 복사를 했을 때는 점점 희미해지지만 지금은 똑같습니다. 이렇게 딱 보내면. И когда сейчас мы тоже копируем одну бумагу, а остальное все одинаково 그걸 выходит. 분열하고 하거든요. И это говорится. 그건 영으로만 가능하다는 겁니다. Говорится только духом возможно. 주님이 부활하셔서 모든 사람에게 함께하겠다. Господь сказал, что Он воскреснет и прибудет со всеми людьми. 자, 그래서 주님의 부활 사건은 보혜사 성령으로 믿는 성도들과 함께하는 모든 사람과 함께하는 방법이에요. И воскрешение Иисуса Христа это чтобы пребывать с людьми, которые верят в Него. 그래서 요한복음 16장 16절이 아주 재미난 표현을 했어요. И также от Иоанна 16:16 есть интересное 우리 요한복음 слово. 16장 16절 한번 읽어볼까요? И давайте все рассмотрим. 자, 마태복음 16장 16장하고 달리 요한복음 16장 16절은 무슨 얘기일까요? А что говорится от Иоанна 16:16? 자, 이제 졸지 말고 좀 다 같이 봅시다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니라. 아멘. 이게 무슨 말이에요? И что это значит? 조금 있으면 너는 나를 보지 못. 그 내가 죽을 거니까 나를 못 볼 거라는 거예요. Говорится, что вскоре вы не увидите меня, так как я 나는 умру. 죽어서 십자가에서 죽어서 땅에 장사되고 내 육신 그 육신은 이제 보지 못할 거라는 거예요. Говорится, что вы теперь не увидите мою плоть. 근데 또 조금 있으면 너는 나를 또 볼 것이라는 거예요. И опять вскоре увидите меня. 그 두 번째 조금 있으면 볼 나는 어떤 나예요? И кто же я, который вы увидите? 영으로 함께하는 나입니다. И я, который пребуду 그러니까 духом. 육으로 하는 나는 죽고 영으로 하는 내가 너희와 함께할 것이다. Говорится, что по плоти я умру, но в духе я пребуду вместе с вами. 근데 17절 보니까 제자들이 이 말을 못 알아들었다 나와요. И в 17 стихе говорится, что ученики не поняли это. 이게 뭔 말인지를 못 알아들었어요. И они не поняли, что это означает. 그러니까 이게 지금 베드로도 못 알아들은 거예요, 사실은. И даже Петр не понял. 내가 죽어야 되고 내가 부활하는 것이 너희에겐 축복이다. 이 말을 못 알아들은 거지. Они не поняли то, что я должен умереть, и это для вас станет благословением. 자, 세 번째입니다. 왜 그러면 이 어마어마한 그리스도의 사역에 대해서 베드로가 못 알아들었을까 하는 겁니다. И в-третьих говорится, почему же Петр не понял про служение Иисуса Христа? 일단 성경에 나와 있는 그 예언의 말씀이 무슨 뜻인지를 몰랐다는 말이 일단 되죠. И говорится, что он не понял то, что в Библии было нам 자, сказано. 영적인 세계를 인간적인 상식으로 해석하려고 했기 때문에 그렇습니다. Потому что он хотел своими человеческими знаниями познать это. 그래서요, 좀 이렇게 공부라도 하고 배운 사람이 왜 영적인 거를 이해하기 어렵냐면 자기가 알고 있는 이 알량한 지식으로 이거 상식을 가지고 적용하려니까 이게 안 맞는 거예요. И человек, который знает многое, он не хочет даже духовное, ему трудно знать. 영적인 것은 영적인 것으로야 분별하느니라. И духовное возможно только различать духовными глазами. 육신적인 상식을 가지고 접근해 본들 이렇게 이해가 안 돼요. И если плотскими глазами, то не получится. 그러니까 베드로는 어떻게 생각했냐면요, 육신적으로만 생각한 거예요. И Петр думал только по 아니 내 плотскому. 스승이고 내가 막 생을 함께하겠다고 한 분이니까 내가 지켜야지. 이게 육신적이잖아요. И он сказал, что этому учителю я должен всю жизнь его охранять. 아니 나를 구원하시고 나의 구원자이신 이분이 나를 떠나면 어떻게 됩니까? 이거예요. И говорится, что будет, если мой спаситель уйдет? 내가 끝까지 지키겠습니다. Он сказал, я буду до конца своей 나와 жизни. 동고동락해 주십, 동고동락 같이 살자 이거예요. И он сказал, будем жить с нами вечно. 영적으로 함께한다는 것이 이해가 안 되는 거예요. Он не понял, что такое пребывание 육신적으로 в 함께하는 духовном 것만 смысле. 이해가 되는 거예요. Он понял, что такое пребывание в плотском смысле. 우리가 신앙생활을 이렇게 할 수가 있어요. И мы можем также это знать. 진짜 영적인 거는 잘 모르고 육신적인 거 자꾸 그런 것만 이해할 수 있어요. И мы можем не знать духовное, мы можем знать плотское. 우리가 여러분 우리가 신앙생활을 할 때도요, 뭐 찬송하고 헌신하고 이런 건 육신적인 거니까 이거는 굉장히 보람을 느낄 수 있어요. 막 느낌도 있고 막 그래요. И когда мы верим, мы можем прославлять хорошо. 근데 홀로 조용히 기도하고 이런 것이 얼마나 행복한 거 이걸 못 느낄 수도 있어요. Но мы можем даже не почувствовать, что такое быть в одиночестве и молиться. 이걸 다 육신적으로만 해석하면요, 굉장히 재미도 없고 뭐 그럴 수 있거든요. И если думать это только по плотскому, это может быть для нас неинтересным. 그러니까 신앙생활을 아주 육신적으로 할 수 있어요. И мы можем даже верующую жизнь вести по плотскому. 좀 죄송합니다. 이런 표현 써서 막 떼져 다니는 거 있잖아요. 떼져 이렇게 팀 막 이게 그룹 져 가지고 막 돌아다니고 이러면 재밌는 거잖아요. 신앙생활 그렇게 하면 안 돼요. 뭔 말인지 이해 안 되구나. 그러니까
신앙생활을 무슨 친교 생활하듯이 친교 모임하듯이 교인들끼리 모여서 다 하면 재밌잖아요. И в церкви много людей собирается по командам. 이제 그것만 신앙생활이라고 생각할 수가 있어요. И люди могут подумать, что это только. 진짜 신앙생활이 뭔지 아세요? А вы знаете, что такое настоящая 하나님과 верующая жизнь? 영적인 교제입니다. И это взаимопонимание с Богом. 거기서 오는 행복이 있어야 돼요. И должно быть счастье, которое приходит отсюда. 하나님과 영적 교제는 재미가 없고 사람끼리 하는 교제는 재미있고 이러면 안 돼요. Нельзя, чтобы взаимопонимание с человеком было интересно, а взаимопонимание с Богом было неинтересным. 그러니까 이게 육신적으로 영적인 걸 육신적으로 해석해 버리면요 신앙생활이 이상해지는 겁니다. И будет очень странно, если духовно мы будем говорить, думать о плотском. 그래서 신앙생활 잘하는 사람들이 일로 하려고 해요. 일로. И люди, которые ведут верующую жизнь, они хотят делами 교회 это 와서 делать. 막 일 열심히 하면 신앙생활 잘하는 것처럼 보이거든. 자신이 자기도. Они думают, что если делать дела в церкви, как будто бы они 이걸 хорошие. 영적인 걸 육적으로 풀려고 해서 그렇습니다. Но они это духовное увидели 아니, плотскими 물론 глазами. 육신적인 것도 해야 되겠죠. 그러나 영적인 데서 오는 행복감이 있어야 돼요. И плотские дела тоже нужно делать, а нужно, чтобы с духовного приходило 여러분 счастье. 홀로 기도하는 시간이 행복한 시간이 있어야 돼요. И когда вы одни молитесь, вы должны быть счастливы. 아멘. Аминь. 나는 이게 정말 여러분 홀로 있는 시간이 영적으로 행복한 시간을 가지고 있습니까? И вы сейчас имеете ли такое время? 그게 없으면 신앙생활이 자체가 안 돼요. И если не будете такое время иметь, невозможно. 그래서 이 베드로가요 주님과 함께하는 것을 육신적으로 함께하는 것에 너무 집착한 거예요. И Петр очень заблуждался о том, что думал только о плотском. 자, 그러니까 베드로가요 지금 예수님이 이때 사단아 물러가라 이 말했을 때 이 베드로가 알아들었을까요? 못 알아들었을까요? Когда Иисус сказал, сатана, отойди, разве Петр понял это? 알아들었을 것 같죠. Как будто бы он понял, да? 근데 못 알아들었어요. Но он не понял. 왜냐? Почему? 요한복음 16장 요한복음 18장 10절을 보면은 못 알아들었다는 걸 알 수 있어요. И от Иоанна 18:10 говорится, мы можем понять, что он не понял. 예수님께서 대제사장의 종들이 와서 잡아가려고 할 때 그때 베드로가 화가 나가지고 칼을 꺼내가지고 우리 주님이 잡혀가면 안 됩니다. 그리고서 막 난리 쳐가지고 거기 있던 말고라는 그 종의 귀를 막 자르고 이런 난리를 쳤어요. И, имея меч, он извлек его и ударил первосвященского раба. 그러니까요 메시지를 들었는데 메시지를 깨닫지 못한 거예요. Говорится, что он слушал слово, но он не понял слово. 우리가요 들을 때 눈 껌뻑껌뻑하면 들은 것 같은데 나중에 엉뚱한 소리 할 수 있어요. 그러니까 이게 들어도 듣는 게 아닐 수 있다니까. Говорится, что вроде бы он слушает, но не входит в него это. 베드로한테 막 예수님께서 막 왜 사단 안 물러가라 했을까요? 진짜 사단적인 것을 했기 때문에 그게 아닙니다. 내가 볼 때 충격요법을 쓴 거거든요. И Иисус, смотря на Петра, сказал, сатана, разве в нем был сатана? 근데도 Это не 못 так. 알아들었어요. Но он все равно не понял. 나중에 막 예수님 죽으면 안 된다고 난리를 친 거예요. И он потом говорил, что нельзя, чтобы Иисус умер. 참, 이걸 보면 진짜 이게 은혜가 임해야 되는 거예요. И нужно, чтобы благодать снизошла. 나중에 베드로가 깨달았어요. Но попозже Петр познал. 그래서 비로소 베드로가 이제 주님 앞에 알게 된 거예요. 왜 죽으시고 왜 부활하셔야 되는지 알게 됐죠. И после того он понял, почему должен был Иисус умереть и воскреснуть. 자, 그래서 우리가 말씀을 인간적으로 해석하면 안 된다. Говорится, что мы не должны слово думать человеческими 그거 가지고 мыслями. 막 섭섭하다, 상처받는다, 뭐 믿어진다, 안 믿어진다 이러면요 이 자체가 영적인 걸 몰라서 하는 소리예요. И имея это, не нужно грустить или получать раны. 그러니까 사람들한테 뭐 이렇게 듣는 말 이런 것은 다 그냥 참고 사항이 중요한 건 아닙니다. И не важно, что люди говорят, нужно просто. 여러분 교회에서 누가 알아주든 안 알아주든 그거 중요하지 않아요. 하나님이 나와 교제하고 있으면 되는 거예요. И не важно, признают вас в церкви или нет, нужно быть взаимопонимание с Богом. 영적인 부분에 만족이 있어야 돼요. Вы должны быть удовлетворены в духовном. 안 그러면 참 인간적으로 뭐 나 알아주세요, 뭐 나 좀 챙겨주세요, 뭐 이렇게 신앙생활하게 되면요 나중에 무너집니다. И человек упадет в крах, если он будет, чтобы делать дела, чтобы получить признание. 참 감사한 건 우리 교회 성도님들 그래도 많이 영적으로 성장했고 성숙했다는 걸 우리가 느낄 때가 있어요. И я очень благодарна, что верующие нашей церкви очень много выросли. 저한테 뭐 신방해달라고 이런 분들이 거의 없어서 너무 감사해요. И я очень рад, что не просит меня, чтобы я приходил к ним. 제가 신방하지 않는 게 행복하다 이 말은 아니고 저는 이렇게 찾아오고 그러면 전 좋습니다. И я не говорю, что это плохо. Я очень рад, если я 뭐 иду. 그렇게 좀 답답하고 있으면 저 찾아와서 같이 상담하고 그러면 전 그거 도와드릴 수 있는 그런 수 있으면 저는 행복하죠. Я очень буду благодарна, если я могу вас собеседовать. 그건 제가 느끼는 행복감이고 그 문제는 뭐 제가 설명하려고는 뭐냐 성도들이 안 온다는 얘기는 스스로 복음 안에서
그 모든 문제들을 해결해 가고 있다라는 것이 저는 행복한 거죠. И говорится, что я очень рад, что верующие сами в слове разрешают свои проблемы. 굳이 인간적으로 막 잘해주지 않아도 내가 스스로 하나님과 깊은 교제가 되어지고 있다라고 저는 느껴지고 있습니다. И я чувствую то, что вы находите взаимопонимание с Богом. 그게 되어져야 돼요. И это должно у вас получаться. 홀로 행복한 시간, Время, когда вы одни и счастливы. 홀로 기도하며 힘없는 시간이 꼭 있어야 할 줄로 И 믿습니다. я верю, что у вас будет время, которое вы будете молиться. 그리고 우리가 이제 만나고 교제하는 건 뭐 때문에 만나야 될까요? А для чего мы должны встречаться и взаимопонимание быть? 그건 전도 캠프 때문에 만나는 거죠. И это ради кемпа, ради проповедования. 위로받으려고 만날 필요 없고요. 캠프 때문에 위로는 주님한테 받으면 돼요. Можно получать все от Бога остальное. 이거 되게 냉정해 보입니까? 근데 이게 답입니다. Но это ответ. 사실 옛날에 저도 그랬어요. 인간적으로 자꾸 뭔가 문제 있으면 자꾸 이 사람 좀 전화해가지고 위로받으려고 했던 그게 내 영적 상태가 안 좋아서 그런 거예요. И раньше я тоже, когда мне было нехорошо, я звонил человеку, я хотела получить хорошие слова, но это было, что у меня было неправильное духовное состояние. 요즘 별로 이렇게 전화 안 하는 것이 더 행복해요. И я очень счастлив, что мне сейчас не звонят. 혼자 가만히 있는 시간이 더 행복하고. И я очень рад, что я один нахожусь. 두 번째는 왜 부활을 이 베드로는 부활의 그 깊은 의미를 이해 못했을까? И во-вторых, почему же Петр не смог понять? 자, 구원 사역이라고 하는 것은 성령으로 모든 민족, 모든 사람과 함께하는 거거든요. И служение спасения — это пребывать Духом Святым со всеми людьми. 근데 베드로는 지금 눈앞에 보이는 주님이 나와 함께하는 이 위드 이것으로 그는 충분하다고 생각한 거예요. Но он думал то, что вот он доволен, если Бог будет сейчас вместе с ним рядом. 지금 나와 함께하는 주님도 중요하지만요, 우리와 함께하는 임마누엘이 더 중요합니다. Но еще важнее это Иммануил, который пребывает 그리고 вместе с нами. 모든 사건 속에 함께하시는 원네스의 축복이 더 중요해요. И еще важнее благословение единства, которое во всех событиях вместе с 이 нами. 베드로가 이거를 이해를 못한 거예요. Но Петр не понял этот пункт. 나와 함께하는 주님이 우리와 함께하시고 모든 현장에 함께하신다는 거. Говорится, что Бог, который вместе со мной, вместе с нами и в единстве. 그래야 예수님이 말한 것처럼 모든 민족이 구원을 받죠. И только так все люди могли получить спасение. 온 천하 만민이 구원을 받게 되죠. И все человечество. 그래 땅 끝까지 복음이 증거되죠. И до края земли будет проповедование Евангелия. 그래야 주님이 말한 것 디모데전서 2장 8절에 있는 말씀, 디모데전서 2장 4절에 있는 말씀, 모든 사람이 구원받고 진리에 이르는 것이 하나님의 뜻인 거죠. И также от 1 Тимофея говорится, что все люди должны познать Христа и получить спасение. 그래서 나만 구원받는 것으로 족하다라고 한다면 이것은 사단이 가장 좋아하는 일을 하는 거예요. И вы будете, если говорить, что только я должен получить спасение, это дело сатаны. 베드로는요, 예수님 만나서 예수가 그리스도라는 걸 알고 구원받았잖아요. 그러니까 그거로 그는 너무 행복한 거예요. 여기에 멈춰버린 거예요. И Петр, он остановился на том месте, когда он встретился с Христом, и был счастлив один. 그러니까 예수님이 뭐라고 생각하냐면, 야, 너 사단의 심부름하지 마, 이 말이에요. Иисус сказал, ты не должен вести служение к сатане. 야, 너만 구원받고 좋으면 그게 다냐? 지금 이 수많은 사람들이 지금 복음 들어야 돼. 그 사람들한테는 너 관심이 없어? 이 말이거든요. Говорится, что разве все, если только ты получишь спасение, все люди должны получить 여러분, спасение? 유대인의 선민 사상이 왜 하나님이 그렇게 싫어하는지 아세요? Вы знаете ли, почему же иудеи так ненавидели Бога? 유대인들은 자기들만 구원받은 것으로 다 좋다고 생각한 거예요. Они думали, что очень хорошо, если только они получат 다른 спасение. 민족은 구원받는 거 관심 없었거든요. И они не хотели, чтобы другие люди получили 그래서 спасение. 유대인이 그렇게 2000년간 두드러 맞은 거예요. И поэтому иудеи в течение 2000 лет они страдали. 베드로가 이 눈이 안 떴던 거예요. И Петр не открыл такие глаза. 그래서 베드로가 이방 전도하는 거 나중에 굉장히 싫어했어요. И Петр очень не хотел проповедовать язычникам. 부활하신 주님이 모든 민족에게 함께한다는 거 이게 이해가 안 되는 거예요. И он не понял то, что Иисус, который воскрес, со всеми людьми 위드는 пребывает. 이해되는데 임마누엘이 이해가 안 돼요. Он понял, что такое вместе со мной, но не понял, что 원리스가 такое 이해가 안 되는 Иммануил. 거죠. Он не понял, что такое единство. 여러분 우리가 왜 세계복음화 해야 되는지 아세요? 하나님이 기뻐하는 일이기 때문에. И знаете ли, почему мы должны вести всемирную организацию мира? Это ради Бога. 그래서 예수님께서 베드로에게 얘기해서 네가 하나님의 일은 생각지 않고 사람의 일만 생각하는구나. Иисус, смотря на это, Петру сказал, что ты думаешь только о человеческом деле, 그러니까 넌 너 생각밖에 못하는구나. что ты только думаешь о 어떻게 себе. 하나님은 전 세계 모든 사람이 구원받기를 원하는데 왜 너는 너만 생각하냐 이 Он 얘기. сказал, Бог желает, чтобы все люди получили спасение, но почему же ты только думаешь о себе? 자 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 이 베드로가 이렇게 그 말귀를 못 알아듣는 데는 이유가 있겠죠. И есть причина, почему же Петр не понял это. 이게 오랫동안 각인된 것 때문에 그렇습니다. Это из-за того, что с давних времен в нем укоренилось. 유대인의 오래된 사상이 뭐죠? А в чем же у иудеев укоренилось? 선민 사상이잖아요. И это
знаний мира. 여기에서 여전히 빠져나오지 못한 거예요. И по сей день они не смогут выйти из этого. 우리도 신앙생활하다 보면은요, 이게 세계복음화라는 단어가 가슴에 안 닿을 수가 있어요. И мы можем в душе не понять, что такое всемирная организация мира. 그저 오랫동안 그저 나 우리 가족 여기에 익숙할 수 있거든요. И мы можем быть привычны, что я или моя семья. 유교 문화의 가장 특징이 뭔지 아세요? А знаете ли еще культуру одну 가족 особенность? 중심입니다. И это взирать только на 유교는 семью. 철저하게 가족 중심의 사상으로 돼 있어요. И эта культура состоит в том, что только взирает на 그래서 семью. 모든 관심이 가족이에요, 가족. И весь интерес находится в семье. 그래서 모든 경제 활동도 가족, 모든 시간도 가족, 가족에 딱 제한돼 있습니다. И все финансы, и все время уделяется только к семье. 이 가족을 벗어나는 게 쉽지가 않아요. И очень тяжело выйти из семьи. 그러니까 우리는 유대인들보다 더 좁아요. И мы еще мало чем 유대인은 그래도 люди. 나라를 생각하잖아요. 나라, 유대인 나라. 근데 우리는 거기도 아니에요. 딱 가족이에요. Но мы думаем только о своей семье. 그게 너무 오랫동안 우리에게 뿌리 내린 체질이 된 거예요. И это корень и сущность, которая была в нас с давних времен. 그러니까 세계복음이라는 단어가요. 이게 나한테 가슴이 절대 와닿지가 않을 수 있어요. И, может быть, мы в душе не можем принять, что такое всемирная организация мира. 그 앞에서는 아멘 아멘 하지만 돌아서면 내 가슴은 관심이 없는 거예요. И смотря на слово, мы говорим да-да, но когда мы отворачиваемся, нам не интересно. 예수님이 베드로에게요. 야, 내가 부활해서 모든 민족에 함께해야 돼. 그러니까 베드로가 거기서 막 거부는 안 했거든요. 근데 나중에 보세요. 그 생각이 안 바뀌어요. Иисус сказал Петру, что я умру и воскресну, но Петр вроде бы понял, но на самом деле не понял. 나의 오래된 생각과 틀 뭔가를 빨리 발견해야 돼요. И нужно выявить мое старое, то, что во мне укоренилось. 이거를 아는 것이 영안이 열리는 겁니다. И знать это, то, что это открылись 그 духовные глаза. 예수님이요, 이 베드로가 웬만해서는 이 말이 이걸 못 알아들을 것 같으니까 최고 큰 충격적인 용어를 쓴 거예요. Иисус понял, что Петр не поймет все равно, он дал ему такое шокирующее слово. 사단아 물러가라. Он сказал: сатана, отойди. 네가 하나님의 일은 하지 않고 사람의 일에 매여 있구나. То, что ты не думаешь о Божьем деле, ты думаешь о 이게 человеческом деле. 너밖에 생각 못 하고 있구나. Ты думаешь только о себе. 네 민족밖에 생각을 못 하고 있구나. И ты думаешь только о своем народе. 거기에서 벗어나라. И нужно выйти из этого. 그래서요, 우리가 나를 좀 점검해야 됩니다. И поэтому мы должны сами себя выявить. 사실은 이런 책망을 받았다는 것은요, 축복받은 거예요. И то, что мы получили презирание, это говорит, что мы получили благословение. 여러분, 누가 여러분 책망을 한다는 것은 여러분 축복받은 겁니다. То, что кто-то вас презирает, это то, что вы получили 여러분, благословение. 여러분하고 아주 여러분을 진짜로 걱정하고 진짜로 여러분을 위하는 사람이 아니면 책망하지 않아요. Если человек, который за вас правда не переживает и правда несчастлив, он не будет 여러분, вас презирать. 친한 친구가 아니면 여러분 잘못 이런 거 얘기 안 하잖아요. И вы же не говорите не близкому 괜히 другу 말해서 что-то. 원수 될 건데 뭐하러 얘기해요? Зачем вы будете говорить, если скажете, можете стать 진짜 врагами? 나를 위하는 사람이 나의 잘못을 지적해 주는 거거든요. И человек, который думает обо мне, он исправит мою ошибку. 그래서 우리 랩런트한테 꼭 얘기해 주고 싶어요. И я хочу сказать нашим ремнантам, 부모님이 여러분을 책망하죠. родители вас презирают. 부모니까 하는 거예요. Это потому 이웃집 что 아저씨는 родители. 안 해요. И если бы это сосед какой-то, он не будет вас 이웃집 исправлять. 엄마도 안 해요. И соседская мама не 내 будет 인생이 делать. 이렇게 되든 저렇게 되든 관심 없어요. И не важно, как будет с вашей 굳이 жизнью. 말해서 나하고 안 좋아질 관계 안 좋아지는데 뭐하라고 얘기해요? И зачем они будут вам это говорить? 진짜 친구는 내 허물을 얘기합니다. Настоящий друг, он будет говорить нашу ошибку. 근데 잠깐 스쳐 지나가는 사람은 절대 내 허물 얘기 안 해요. Но человек, который просто мимо проходит, он не будет на вас 근데 저 смотреть. 착각하지요. Но мы заблуждаемся. 엄마는 나한테 상처만 준다고. То, что почему только мне 저 이웃집 рано, 아저씨 뭐라고 아무 말 안 하지. что соседские родители не 저 дают 친구들 раны. 뭐라고 나보고 잘한다고 하지. Или эти друзья. 내가 막 4일 5일씩 가출해도 아무 말 안 하잖아. 잘한다고 하고. И говорят, что даже если другие дети по 4 дня не приходят домой, ничего не 그게 говорят. 진짜 좋은 친구라고. И это настоящий друг. 그렇게 살아보세요. 어떻게 되나? А попробуйте так прожить, что будет. 나의 잘못을 말해주는 사람이 진짜 나를 위한 사람이에요. И человек, который говорит мою ошибку, это человек, который действительно на меня 예수님이 смотрит. 베드로의 인생을 놓고 책망한 겁니다. И Иисус, смотря на жизнь Петра, презирал. 그거를 오해하면요, 난 부모한테 상처받았다. 여러분, 그거 뒤집어 생각하면요, 부모님이 나한테 이렇게 말해줄 수 있다는 건 진짜 감사한 거예요. И но говорится, что родитель имеет право, и он из-за того, что переживает. 고아의 슬픔이 뭔지 아세요? А вы знаете ли 내가 страдания 잘못해도 말해줄 사람이 없다는 게 가장 슬픈 거예요. и страдания человека, который не имеет родителей, человек, который не слушает то, что он совершил ошибку.
그 베드로는 행복한 남자였던 거예요. И Петр был очень счастливый мужчиной. 그 여러분 목회자가 여러분한테 그렇게 좀 하지 마세요라고 하는 것은 행복한 거 아니겠어요? И когда вам пастор говорит, что не делайте так, это разве это же благословенное дело? 근데 내가 말을 못하는 사람이 있어요. Но есть человек, которому я не могу говорить. 말했다가 삐져가지고 관계 끊자고 할까봐 내가 말을 못해요. И я не хочу говорить, что вдруг он обидится. 그거는요 말을 안 했기 때문에 좋은 관계가 아니라 슬픈 관계예요. Но это очень 좋은 грустное дело. 관계는 나의 잘못을 지적해 줄 수 있는 관계인 겁니다. Хорошие отношения это то, что говорить мою ошибку в лицо. 그 주님이 베드로의 잘못을 지적해 주는 거예요. И также Господь исправил ошибку Петра, 너 잘못하면서 사단 좋은 일 한다 이 말이에요. что если ты будешь совершать такие ошибки, ты будешь рабом сатаны. 그래서 하나님 중심의 일을 생각해라. Говорится, что нужно думать о Божьем деле. 하나님이 무엇을 원하는지 그걸 생각하라. И думай о том, что, чего желает Бог. 사람들이 말하는 거 생각하지 말아라. И не думай о чем то, что люди говорят. 여러분 우리가 왜 세계복음을 해야 되죠? Почему мы должны вести всемирную организацию 이건 мира? 하나님이 원하는 거기 때문에. Это потому, что Бог желает. 우리가 237을 왜 해야죠? И почему мы говорим про 237 стран? 굳이 뭐 나도 어려운데 왜 다민족감 이게 하나님이 원하는 거예요. И мне тоже чило, зачем я должна на иностранца? Это то, что Бог 나라는 желает. 한계, 우리 가족이라는 한계를 뛰어넘어야 세계가 보여요. И нужно выйти из себя, из моей семьи. И только так мы можем видеть мир. 그래야 우리는 세계복음화로 향해 갈 수 있습니다. И только так мы можем идти к пути всемирной организации 그래서 мира. 나의 기준, 나의 수준, 나의 표준을 한번 점검해 봅시다. И поэтому давайте рассмотрим на мои критерии, мой уровень, мой 내 стандарт. 기준이 도대체 어디에 있나? И где же находится мой критерий? 사람들의 상식과 사람들의 지식을 내 상식으로 붙잡고 있나? 이- 기준으로 붙잡고 있나? И говорится, что разве я захвачен знаниями людей? 세상 사람들이 말하는 말들은 내 인생의 기준이 되면 안 돼요. И нельзя, чтобы людские слова стали моим критерием. 기준은 말씀과 복음이어야 됩니다. И критерий должно быть слово и Евангелие. 자, 그럼 수준은 어떻게 돼야 될까요? А каким же должен быть уровень? 인간의 사랑을 넘어서 하나님의 사랑으로 가야 돼요. И нужно превзойти человеческую любовь к Божьей 이 любви. 정도 수준이 돼야 돼요. И нужно, чтобы такой уровень был. 그죠? 인간 사랑을 넘어설 정도, 하나님 사랑으로 갈 정도 돼요. Нужно быть такое состояние, чтобы можно было превзойти человеческую любовь. 우리의 표준은 어디에 둬야 될까요? А куда мы должны ставить свой стандарт? 237 다민족, 그리고 병든다를 치유하는 치유, 그리고 렘넌트를 서밋으로 세우는 것까지 우리의 인생 표준을 둬야 됩니다. И мы должны такой стандарт после 237 стран и мультиэтнические люди и сами. 여기에 내 마음이 집중되고 이것이 내 24가 된다면 이건 하나님의 일을 생각하는 가장 멋진 전도자의 삶이 될 것입니다. И если я буду находиться в этих 3 пунктах, то это то, что Бог желает. 이런 멋진 삶이 되어지기를 주님의 и름으로 축원합니다. И мне Господа благословит, чтобы у вас стало 살아계신 такое 아버지 же. 하나님 감사합니다. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя. 베드로가 보지 못했던 것을 우리가 보게 하여 주심을 감사합니다. Благодарим то, что мы увидели то, что Петр не смог увидеть. 인간의 사랑을 넘어 하나님 사랑의 세계로 넘어가게 하시고 И дай нам превзойти человеческую любовь к Божьей любви. 237 나라 치유 서밋의 응답 속에 우리를 인도하심을 감사합니다. Благодарим то, что мы находимся внутри 237 исцелений сами. 하나님의 이 말씀이 나의 인생의 24가 되든 축복을 누리게 하옵소서. И дай нам наслаждаться молитвой 예수 жизни. 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. В имя Иисуса Христа. 아멘. Аминь.